دوارو جهانو سردار مبارک فرمائی رب العالمین با آدم علیہ السلام تسوئی یا آدمو آدم علیہ السلام تو اے آدم اب و توی لبیک و سعدک والخیر کلہ فی یدک اب و توی اللہ حاضرم نو آدم علیہ السلام تب اللہ پاک مرمائی اخرج بعص النار دا اور لخکر رو باسا بچو کری اور والا رو باسا اب و توی دا اللہ سمر رو باسا ما وی پا زرو کی یو کم زر اور لرو باسا یو جنت لرو باسا پا زرو کی یو کم زر سر رو باسا اور او یو پا کی جنت لرو باسا او دا دوارو جهانو سردار مبارک وی تاسو خوشحال شه دا یو کم زر چه کم اور والا دی نو پا دی که با یو تاسو والا یو دا نور با یاجوج ماجوجی زیاد پا کی یاجوج ماجوجی نور با دا کمی اللہ دیر زیاد سخت روز دا دیر زیاد سخت روز دا